जो बच्ची मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, पंजाब पुलिस को इसने 2022 में ज्वाइन किया, लेकिन बदकिस्मती के साथ पिछले 6 महीने में पहला थाना 6 महीने तक इस रजील नापाक शख्स ने इसको जिनसी इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल किया। थाना दुल्ला में मुहर्रम आसिफ बाजवा 6 महीने से मेरे साथ ये जुल्म करता आ रहा है। फिर मुझे वीडियो से ब्लैकमेल करता है, कहता है कि तुमने अब किसी को बताया ना, ठीक है अब तुम बिल्कुल नहीं बता सकते, मैं तुम्हारी वीडियो नश्र कर दूंगा। जुबानी छेड़ा या फिजिकल? फिजिकल छेड़ा, अगर कुछ कहते थे फिर धमकी देता था। शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। ये वही मालिक है जिसने बहनों बेटियों को तकद्दुस के साथ पैदा किया है। यही वही मालिक है जिसने दीन इस्लाम में इस चीज को वज़ा किया कि बेटी की हुर्मत होती क्या है। अस्सलामु अलैकुम, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि क्या वाकई ही पंजाब पुलिस जो है वो इस मुआशरे में बसने वाली बहनों बेटियों के तहफ्फुज के लिए कुछ काम कर पाएगी। मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूं, बल्कि माफी चाहता हूं, पाकिस्तान ये बात क्यों पूछ रहा है, क्योंकि बदकिस्मती के साथ खुद डिपार्टमेंट में जिनसी दरिंदों और बिल्लों की बोहतात है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जो बच्ची मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, ये बजाते खुद पंजाब पुलिस को इसने 2022 में ज्वाइन किया था, जिस दिन इसके कंधों पर स्टार्स और इसको सब्ज हिलाली परचम का बैज लगाया गया था। ये बच्ची ये समझ रही थी कि ये अमीन बनेगी, मुहाफिज बनेगी, लोगों की बहनों बेटियों की इज्जतों की रखवाली बनेगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ पिछले 6 महीने में पहली पोस्टिंग, पहला थाना, जाते ही जिनसी बिल्ले से मुलाकात हो गई। 6 महीने तक इस रजील नापाक शख्स ने मुबैना तौर पर इस बच्ची के क्लेम के मुताबिक इसको जिनसी इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल किया। और बाप बेटी की उम्र का फर्क है। हमने रिक्वेस्ट भी की है कि हम पूरे प्रोग्राम में किसी एक शख्स की आज आइडेंटिटी आपके सामने नहीं रखेंगे, उसके लिए हमें माफ भी कीजिएगा। ना हम बच्ची के वालिद, ना वालिदा, ना अजीजो कारिब, ना बच्ची खुद, किसी की शनाख्त सामने नहीं रखेंगे। लेकिन आईजी साहब, यू नो एवरीथिंग, और अगर नहीं जानते तो आपको सब कुछ जानना चाहिए, बिकॉज ये बच्चियां माँ बाप आप लोगों के एतमाद पर थानों में बिठा देते हैं कि नहीं पूरा डिपार्टमेंट बैठा है, ऐसी की तैसी, आंखें नोच लेंगे अगर किसी ने ऐसा किया, उसकी गुद्दी से जुबान खींच लेंगे। पुलिस है, अपने पेटी बहन भाइयों का तो तहफ्फुज करना जानती है। लेकिन इधर क्या हुआ है, बच्ची से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे। मैं फर्जी नाम सानिया से आपको मुखातिब करूंगा, जो कि आपका नाम नहीं है, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। बेटे सानिया, बच्चे पुलिस में क्या ड्यूटी है आपकी? पुलिस में मैं जनरल ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ, ठीक है, एज अ कांस्टेबल। थाना दुल्ला में मुहर्रम आसिफ बाजवा 6 महीने से मेरे साथ ये जुल्म करता आ रहा है। कहता है किसी को बताना तक नहीं है, वरना तुम्हें तुम्हारी माँ को, तुम्हें तुम्हारे बाप को मैंने नहीं छोड़ना। अगर कुछ कहते थे फिर धमकी देता था। डराता धमकाता था, बात बात पे कुछ बोलने नहीं था देता। ये दरिंदे जो हैं ये बाहर ही नहीं, डिपार्टमेंट के अंदर भी बैठे हुए हैं। आसिफ, ये आपकी पहली पोस्टिंग थी? जी पहली पोस्टिंग थी। आप पुलिस कांस्टेबल है ना? जी। इस टाइम आप सर्विंग कांस्टेबल है? जी कांस्टेबल है, यानी एक सर्विंग कांस्टेबल मेरे साथ इस टाइम बात करी। बेचारी, अल्लाह उनके लिए आसानी करे। बेटा जब आप पहले दिन ट्रेनिंग स्कूल गए थे, ख्वाब क्या था? लोगों की हिफाजत करूंगी, अपने माँ बाप का सर बुलंद करूंगी, हिफाजत दूंगी लोगों को,
आप पहली बच्ची हैं अपनी फैमिली से जो घर से बाहर काम कर रही हैं? जी पुलिस पर ट्रस्ट के साथ गई थी ना? जी बिल्कुल। जब आप ट्रेनिंग स्कूल में थी तो वहाँ कभी कोई चीज सीखने को समझने को इस जिम्मे में मिली? जी ट्रेनिंग स्कूल में कभी इस किस्म के रजील लोगों को हैंडल करना भी सिखाया गया था? जी बिल्कुल। कभी ये बताया गया था कि आपको ये लोग बाहर ही नहीं पुलिस में भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ बताया गया था कभी? बताया था, लेकिन पता नहीं था कि वो सच में ऐसे मिल रहे हैं। बेटी बहन कहते थे, जब घर वाले छोड़े जाते थे सर पे प्यार देते थे, थाने वाले उनके सामने भी सर पे प्यार देते थे, कहते थे किसी को नहीं बताना। मैं बेटा मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा हौसले से मैं बात करनी पड़ेगी कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? देखें कोई ना कोई इब्तदाई नुक्ता तो होगा। आपकी ड्यूटी एज पुलिस कांस्टेबल है, जनरल ड्यूटी है, वो मुहर्रर है, क्या ड्यूटीज लगाने पर कोई मामला था? कहाँ से मामला शुरू कहाँ से हुआ? पहले मुझे मैसेजेस करता था, मैंने कहा मुझे मैसेज ना किया करें, नहीं मैं आपको ड्यूटी के लिए मैसेजेस कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं कोई मैं आपसे बात कर लिया करूँ अगर आपको बुरा लगे। मैंने कहा नहीं कोई काम है ड्यूटी है तो फिर मुझे बताया, नहीं तो रहने दे। फिर उसके बाद नहीं किया। एक दिन थाने में मैं बैठी हुई थी, ठीक है, ड्यूटी के लिए गई थी, तो थाने में उसने मुझे छेड़ा वहाँ पे। मैंने कहा मैं अभी बुलाती हूँ किसी को कि तो उस टाइम कोई भी नहीं था? रूम में कोई भी नहीं था। बेटे थानों को तो सीसीटीवी सर्विलेंस नहीं कर दी? रूम में कैमरा नहीं था, उस रूम में अभी भी नहीं है। किस रूम की ये बात कर रहे हैं? हॉरर के कमरे की? जी। जुबानी छेड़ा या फिजिकल हुआ? फिजिकल छेड़ा। मैंने कहा मैं बताती हूँ किसी को कि इस तरह तुमने मुझे छेड़ा, तो उसके पास पिस्टल था, कहता अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ना नहीं है। उसके बाद वो इसी तरह मुझे मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बताती, मुझे छोड़ तो मैं नहीं बताती, इस तरह मुझे उसने कहा, बार बार कहा। जब मैं घर भी आ गई फिर भी मुझे ऐसे मैसेजेस, सख्त हाथ लगा रहा था, डराने की कोशिश कर रहा था। जब हाथ लगाए थे तब डराने की कोशिश नहीं की, तब ऐसे फिजिकली छेड़ा था। मैंने पीछे किया, मैं पीछे हो जाओ, कहता नहीं कुछ होता, नहीं कुछ होता। मैंने कहा मैं अभी बुलाती हूँ किसी को, क्या तो मुझे इस तरह तंग कर रहे हो। फिर क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं आवाज दी, क्यों नहीं अपने लिए आप उस वक्त खड़े हुए? डराता धमकाता है मुझे, कहता अगर तुमने किसी को बताया मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, ना तुम्हारे पापा। बार बार डराता था। थाने में अगर मैं गुस्से से बात भी कर देती थी फिर भी कहता था तुम बोलती कैसे हो, तुम्हें पता नहीं है बोलना कैसे। इसके बाद आपने ये कहानी खत्म हो गई, ये एपिसोड यहाँ पे, आप घर चले गए और मामला आगे चल पड़ा। दोबारा मुलाकात कैसे होती है? क्या ड्यूटीज के मामले पर हुई या उसको फॉलो अप उसने किया? ये कहानी आगे कैसे चलती गई? मुझे मैसेजेस भी कहता है जैसे अगर तुमने बताया मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं, मैं जैसे जैसे को तुमने वैसे वैसे करना नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप उसके साथ खाने पे कहाँ गई थी? मुझे कहता आओ तुम्हें खाने पे लेके जाता हूँ। ये कितनी देर बाद की बात? ये 5-6 महीने पहले ही की बात है। जब इसने पहली दफा आपको छेड़ा, आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश की, उसके कितने अरसे बाद की ये बात है कि वो आपको खाने पर लेके गया? 1-2 हफ्ते बाद, 10 दिन इतने। 10 दिन बाद आप उसके साथ खाने पे चली गई, क्यों? मुझे जबरदस्ती कह कहते मेरे साथ आओ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ना नहीं है। ड्यूटीज की भी धमकी देता था। फिर मुझे लेके गया, कहता खाने पे जाने, सिर्फ खाना खा के मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे किस चीज पर गया? सरकारी गाड़ी पे गया? अपनी गाड़ी पे? अपनी गाड़ी पे। यूनिफॉर्म में था? बगैर यूनिफॉर्म? बगैर यूनिफॉर्म के। आप यूनिफॉर्म में थी? बगैर यूनिफॉर्म? बगैर यूनिफॉर्म के। कहाँ लेकर गया? होटल। आपको नहीं पता था कि ये जहाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ खाना नहीं होता? मुझे कुछ नहीं था पता, मैं कभी बाहर निकली नहीं थी, घर से थाना या जो भी है मैं कभी नहीं गई। मुझे कहते हैं मेरे साथ चलो खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं, मैं घर जाके कहूँगी नहीं, मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं रहने दे। मुझे साथ ले गए वहाँ पे जाके मुझे कहते आप इधर ना रुको, मैं खाना पूछ के आता हूँ। रूम में आपको छोड़ा?
ابھی اندر تھے انٹرنس کے اندر جا کے وہاں پہ میں وہاں پہ ایسے رکتی ہوں, مجھے کہتے ہیں آ جاؤ چلتے ہیں. مجھے لے کے گئے اوپر, ٹھیک ہے, میں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں, کہتے نہیں آؤ میں تمہیں لے گئی. تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کھینچ کے نا لے گئے اندر. کوئی دائیں بائیں آپ کو لوگ نظر نہیں آئے کہیں پہ؟ پر کوئی بھی نہیں تھا ادھر, کوئی بھی نہیں تھا. ہوٹل کا نام کیا تھا؟ علینا. علینا؟ یہ یہیں پہ گجرانوالہ میں ہی ہے؟ جی وہاں پہ لے کے گیا, ٹھیک ہے, اور مجھے کھینچ کے نہ لے گیا اندر, کہتا ادھر آؤ. میں مجھے ایسے پھر وہاں پہ ایسے چھیڑنے, میں کیا کریں, مجھے چھوڑے, میں نے جانا مجھے چھوڑے. کہتا اگر تم یہاں سے باہر گئی نا تو پھر دینا. ان کے پاس پسٹل بھی تھی. وہاں پہ اس جگہ پر اس نے آپ کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا, اور اس کے بعد آپ کی کوئی ویڈیوز تصاویر کا بھی تذکرہ ہے, وہ بھی یہیں پر ہوا تھا؟ جی. پھر مجھے ویڈیو سے بلیک میل کرتا رہا, کہتا اگر تم نے اب کسی کو بتایا نا, ٹھیک ہے, اب تم بالکل نہیں بتا سکتے, میں تمہاری ویڈیو نشر کر دوں گا, نہ تمہیں چھوڑوں گا, نہ تمہارے گھر والوں کو, نہ ہی تم کسی کو منہ دکھا سکو گی. کتنی دفعہ بیٹے یہ ہوا ہے؟ 3-4 دفعہ. جی صاحب, ایک چیز میں بڑی تکلیف کے ساتھ, میرے کچھ سوالات شاید بچی کو تکلیف بھی دی ہوں, اور اگر آئی جی ڈپارٹمنٹ کا باپ ہے تو یہ بچی آپ کی بیٹیوں کی طرح ہے. وہ بچی, اس کا مطلب ہے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریننگز ہیں اور آپ کا ورک انوائرمنٹ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. مجھے معاف کیجئے گا, آپ کا ورک انوائرمنٹ اتنا غیر محفوظ ہے کہ کوئی ماں اپنے دل کے ٹکڑے اپنی بیٹی کو, اپنی شرم و حیا والی بیٹی کو اگر پولیس میں بھیج رہی ہے تو اس کو بچی کو شیر کی آنکھ دے کے بھیجنی پڑے گی. یہ تو آپ نے دینی تھی, یہ تو حضور آپ نے دینی تھی. ماں باپ نے تو اپنی معصوم بیٹیاں آپ لوگوں کے سپرد کی تھیں. اس کی آنکھ کو شیر کی آنکھ آپ نے بنانا تھا. وہ بچی اس کے سامنے سہم گئی, اور سہما انسان آپ کو پتا ہے کہ جانور کے سامنے اس کی کوئی حیثیت اوقات باقی نہیں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بچی کے لیے آسانی کرے. آئی جی صاحب, آپ کے لیے امتحان کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. اگر یہ ایک بچی جس کا فرضی نام ہم ثانیہ رکھا ہے, یہ ایک ثانیہ نہیں ہے, ہر بچی کو, ہر نئے آنے والے آفیسر کو آپ کی معاونت کی ضرورت ہے. پلیز ورک آن یور ورک انوائرمنٹ. آپ کا ورک انوائرمنٹ لٹرلی پتھیٹک ہے, پتھیٹک. خدا سے ڈریں, خدا کا خوف کریں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میرے ساتھ جو صاحب موجود ہیں اور ان کی اہلیہ موجود ہیں, یہ ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل کے والدین ہیں. فرضی نام ثانیہ ہے, یعنی پروگرام کے لیے ثانیہ نامی لیڈیز پولیس کانسٹیبل جو کہ پنجاب پولیس میں سرو کر رہی ہے ضلع گجرانوالہ, اس کے والدین ہیں. ان کی شناخت کو خفیہ رکھنے کی مکمل کوشش کی گئی ہے, بچی کی شناخت کو بھی چھپانے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک معتبر ڈپارٹمنٹ پنجاب پولیس کے سپرد اپنی بیٹی کو کیا تھا. یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی دوسروں کی بیٹیوں کی محافظ بنے گی, امین بنے گی, اور جب دوسروں کی بیٹی مشکل میں ہوگی یہ ایک سپر ہیرو کے طور پر, سپر کاپ کے طور پر ان کو مشکل سے کھینچ کر نکالے گی. لیکن ان کو اس چیز کی آگاہی نہیں تھی کہ بدقسمتی کے ساتھ مبینہ طور پر ایک درندہ, بدصفت انسان, بدبخت انسان جو ہے بچی کی پہلی پوسٹنگ میں 2022 میں بچی بھرتی ہو رہی ہے, 2023 ٹریننگ سکول میں, 2024 میں جب وہ پہلی پوسٹنگ پہ تھانے آتی ہے تو بدبخت وہاں پر منتظر ہے کہ کب کسی کی پھول کلی جیسی بچی آئے اور کب میں اس کو مسلوں. اور پھر وہ 38 سے 40 سالہ بدبخت محرر جو ہے وہ بچی کو تقریباً 5 سے 6 مہینے تک
जिनसी लज्जत बदबख्ती दरिंदगी के लिए इस्तेमाल करता है। और फिर खौफ क्या है? सिर्फ एक ड्यूटी आगे पीछे, ऑड टाइमिंग्स, और फिर उसके बाद आप सुनते जाएं। आईजी साहब एथो आपका दिल फाड़ के बहना जी, मरियम बीबी यहां से दिल पकड़ के बैठना आज का प्रोग्राम सुनने के लिए और देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। भाई कोई सवाल बात बुरी लगे माफ भी कीजिएगा, और जहां कहेंगे मैं वहां पर अपना सवाल बंद कर दूंगा। ठीक है सर। क्या जो बात अब तक मैंने की है इसमें कोई बात झूठ है? नहीं, सच है, बिल्कुल सच। बच्ची को किस सन में आपने पुलिस में भर्ती करवाया? बच्ची 2021 की 22 में तो भर्ती हुई थी, और 1 साल उन्होंने वो ट्रेनिंग की उधर मुल्तान चुंग सेंटर पे। उसके बाद 9 महीने 10 महीने के बाद उसकी पोस्टिंग जो है ना दुल्ला थाने में हो गई, उसकी दुल्ला गुजरांवाला थाने पे। तो उसी दौरान वो अभी बच्ची थी, अभी 20-21 साल उसकी उम्र थी तकरीबन। उसको ना समझ ना पता था उसको। क्या करते क्या आप? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा था कि ये बच्ची जो है पुलिस में चली जाएगी तो हमारे दिन बदल जाएंगे? यही बात है, हम देखते हमारी जो अल्लाह ताला ने सुनी है, जो बच्ची हमारा सहारा बनेगी। छोटे बच्चे थे मेरे, दूसरे भी 2 बेटे थे, तो ये हमारी उम्मीद थी कि अल्लाह ताला से उसको पुलिस में, हमारे शौक़ भी मेरा बहुत था कि बेटी पुलिस में भर्ती हो जाए। लेकिन वो शौक़ जो था वो भर्ती होगी, लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि पुलिसों को दरिंदे भी रहते हैं जो किसी को तंग करते हैं किसी को। तो मेरी को यही रिक्वेस्ट है कि इस दरिंदे को, जालिम को, जानी को काफिर करार तक पहुँचाया जाए। इसको जितनी सजा दी थी वो ही काम है। 3-4 बार इसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए इसको, ताकि जो बच्चियाँ, जो मेरी बेटियाँ वो जॉब कर रही है, किसी को हरासा, किसी पर गला के अपने आवाज़ वो अपना जुल्म ना किसी के साथ हो सके। ये हर लेडी पुलिस ऑफिसर का बाप बोला है इस वक्त। ये एक सानिया का वालिद नहीं है। ये जो अल्फाज इस शख्स ने बोले हैं ये हर लेडी पुलिस ऑफिसर के बाप के अल्फाज हैं। वालिदा साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। कोई सवाल दोबारा वही बात बुरा लगे मुझे मना कर सकते हैं आप, और माफ कीजिए। बच्ची ज़ाहिर माँ के तो दिल का टुकड़ा होती है ना, ये क्या हुआ है? हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। उस दरिंदे ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया है। उसने हमारी ये बड़ी बेटी है आपकी? जी, एक ही बेटी? हाँ जी, एक ही बेटी है हमारी। एक बेटी तो कनी लाडी होंगी। बड़ियां साड़ियां सन, साढ़े सहारा बनेगी। साढ़ा उन्हें कुछ नहीं रहने देता। उन्हें जालिम ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कभी बेटी ने नहीं बताया कि वो क्या 6 महीने से क्या जूझ रही है? नहीं कहते ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਸਟਲ ਵਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पहली खातून आप थी जिसको बच्ची ने बताया है, आपके अलावा किसी को नहीं बताया? नहीं, तबीयत खराब हुई है तो फिर मैं तेरी तबीयत क्यों खराब है? तबीयत की कोई ख्वातीन वाला मसला? परेशान रहते हैं, जिस्म वगैरह दर्द है, खराब थी। तो मैं क्या की मसला, तेन की वजह परेशान क्यों है? फिर उन्हें मैंने दसिया मामा इस तरह आया, क्यों जरा मर रही मेरे नाल इस तरह करता पिया है, मैनू तो निशाना ने बनाया, मैं नज़ियाती की है। कहना तू किसी को नहीं दसना, दसिया तेरे पापा नू मार देना है, तेरे घर वाले ने मार देना। तो मैं डर गई सी, मेरे बहन भाई छोटे सन, मैं कि मेरे पापा नू मार देंगे, मैनू मार देंगे, मेरे बहन भाइयों नू मार देगा। कितनी तनख्वाह थी बच्ची की? तनख्वाह कितनी बच्ची? 45-47 हज़ार इतनी है। अली साहब, मैंने ये क्यों पूछा है कि तनख्वाह कितनी थी बच्ची की? समझिएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ
بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ کے ایک بچے کا خرچہ جو ہے صرف ایک انڈیویجول کا وہ اس 45-47 ہزار روپے ماہانہ سے زیادہ ہوگا. مریم بہن, از اٹ ناٹ فیکٹ؟ لیکن اس گھر کے لیے وہ 45-47 ہزار روپیہ امید کی ایک کرن تھی. اس بچی کے لیڈی کانسٹیبل ہونے سے اس گھر کے حالات بدلنے جو ہیں وہ ہینڈز ان ہینڈ تھے. بچی کا مستقبل اس پر ڈیپینڈنٹ تھا. لیکن اس رذیل انسان کے لیے وہ ایک چند منٹ کی لذت کا معاملہ تھا. اور یہ سب کچھ مجھے شرمندگی اور تکلیف کے ساتھ پولیس کے اندر کے معاملات رپورٹ کرنے پڑے. اللہ ان ماں باپ کو سلامت رکھے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں مریم بہن, آپ کو آگے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. آپ کو لٹرلی اس بچی کو ایز اے ہیرو پورٹری کرنا چاہیے ڈپارٹمنٹ کے سامنے کہ شیر کی بچی تھی جو کھڑی تو ہوئی ہے اپنے حق کے لیے. دیر آئد درست آئد. ٹھیک ہے اس کو اٹھنے میں 6 مہینے لگ گئے ہیں لیکن وہ کھڑی ہوئی ہے. ان ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی مہربانی, آپ نے ہمیں اندر کا گند دکھایا تھا کہ ہم اس گند کو صاف کر سکیں. ادروائز انڈر دا کارپیٹ تو ہم عرصے سے کر رہے ہیں. انڈر دا کارپیٹ کرنے کا تو کوئی سولوشن نہیں. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مریم بہن آپ کی سی ایم ہے, مریم کا پتہ ہے نا آپ کی سی ایم ہے. الحمدللہ مریم نواز صاحب پنجاب کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی تھی, رات کام کر رہی ہیں. لیکن ہماری ریکویسٹ ان کے ساتھ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اس درندے کو کافر قطرات پر پہنچانا چاہیے تاکہ اور بیٹیوں کو اس طرح کا نشانہ نہ بننا پائے. اچھی بات یہ ہے کہ اس شخص کو پولیس نے بیہائنڈ دا بارز کیا ہے. ابھی تک اس کی ضمانت تو نہیں ہوئی. نہیں, ابھی تو ریسٹ ہے. ابھی تک وہ تفتیش کس کے پاس ہے؟ تفتیش وہ ہماری ضلع پولیس اس کے پاس ہی ہے. کہ آپ مطمئن ہیں تفتیش سے؟ الحمدللہ ابھی تک ہم مطمئن ہیں. امید ہے کہ ہم آگے بھی ہمارے انصاف جو ہماری جو سی پی او صاحب انصاف دیں گے ہمیں. اماں تھانوں ہی جانا جوڑا پیا تفتیش دے چکر ہے کسی تھا بیٹی دے نام ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀ CPO ਕੋਲ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ. ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ. ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. انصاف ملنا چاہیے. انصاف کوئی احسان نہیں ہے, انصاف ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ادا ہونی چاہیے. اور میں آپ کو ایمانداری سے ایک اور بات بتاتا چلوں. یہ مریم صاحبہ اور آئی جی صاحب کنسیڈر کریں کہ یہ آپ کی تمام کانسٹیبلان جو ہیں ان کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان تمام بچیوں کے ماں باپ ہیں جو آپ کے سپرد اللہ کے بعد اپنی بیٹیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے ماں باپ آپ سے بات کریں. اور انصاف کا طریقہ سمپل سا ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر بچیوں کو کانفیڈنس دیں. اگر ان کی طرف کوئی بدبختی کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کی شکایت اگر کی جاتی ہے تو بچی کو نشان عبرت نہ بنایا جائے اور کہانی یہاں سے شروع کرنی پڑے گی. اور میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ ایک, میں نے ثانیہ نام بچی کا لیا ہے, یہ ایک ثانیہ کی کہانی نہیں ہے. آئیں آپ کو سناتے ہیں, اور بھی موجود ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. شرمندہ ہوں کیونکہ شکایت آئی ہے کہ گجرانوالہ میں ایک ماں کی بیٹی لیڈی پولیس کانسٹیبل کو اسی کے تھانے میں پہلی پوسٹنگ کے دوران تھانے کے محرر نے 5 سے 6 مہینے تک جنسی درندگی کا نشانہ بنایا. بچی کی عمر 20-22 سال ہے. 2022 میں پولیس جوائن کرتی ہے اور وہ, میں پہلے بھی کہہ چکا کہ وہ اپنے آپ کو محافظ سمجھ رہی تھی سبز ہلالی پرچم کی. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ نظام کے اندر باہر کے دشمنوں سے لڑ لو گے, گھر کے ناپاک لوگوں کا کیا کرو گے. اور پھر وہی ہوا کہ ایک بدبخت محرر ملا, پہلی پوسٹنگ کے دوران ملا. بچی پہلی پوسٹنگ تھی, غریب ماں باپ کی بیٹی تھی. ابھی یہ جہاں پر بیٹھے ہیں اس کو خدا را اس گھر کو بچی کا گھر مت سمجھیے گا, یہ ایک 3rd پلیس پر بیٹھے ہوئے. اور پھر اس کے بعد وہ بچی اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کے چکر میں اکلوتی تھی, 2 چھوٹے برا, اس نہج تک پہنچ گئی کہ محرر کے ہاتھوں وہ عصمت دری کا سامنا کرتی رہی ہے. میرے ساتھ اس کے عزیز بھی ہیں, چچا ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. اچھا ان کو میں ایک اور چیز بتاؤں,
ही इज द हीरो। मैं इनको एक हीरो के तौर पर ताबीर करना चाहूंगा। चेहरे इनके छुपे हुए हैं, क्यों? क्योंकि बेटी के साथ इस मुश्किल वक्त में हम ऐसी गैरतमंद कौम है कि हम कभी बेटी के साथ खड़े नहीं होते, हम बेटे के साथ खड़े हो जाते हैं। बेटी के साथ खड़े होते हुए हम पर मौत तारी हो जाती है, लेकिन ये वो गैरतमंद शख्स है जो इस तकलीफ में अपनी बेटी के साथ खड़ा हुआ है और उसका मुद्दई मुकदमा बन के पुलिस के सामने शिकायत लेकर गया और इंसाफ को मुतलाशी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। जी आमीन। ये क्या मामला हुआ, मुझे थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। जितनी बात आप करना चाहें आप उतनी कीजिएगा, जहां आपको लगे कि मजीद बात में आपको कुछ तकलीफ का सामना है तो आप खामोशी अपना सकते हैं। ये जो मेरी जो भतीजी है, छोटे भाई की बेटी है, इसके 2022 में अपॉइंटमेंट हुई है इधर थाना दुल्ले में। पहली पोस्टिंग है इसकी। पहली पोस्टिंग पहली पोस्टिंग है 2022 में भर्ती 2022 में भर्ती है। पहली पोस्टिंग है इधर जो मुहर्रर मोहम्मद आसफ बाजवान है, इसको टेलीफोन पे कोई गलत मलत मैसेज वगैरह करता था, लेकिन ये इधर गुजर कर जाती थी। फिर उसने थाने में इसके साथ को छेड़छाड़ की है, इसने ना किसी को बताया नहीं। फिर उसने इसको इधर अपना जुडिशल जिला कचहरी में उधर को ड्यूटी थी, किसी का बयान करवाना था, उसको गई थी। इसको साथ ले गया कि भाई आओ फारग हो गया, मैं तो मर लेगा कि घर में छोड़ देता हूँ आपको। इन्होंने कहा नहीं मेरा भाई आ रहा है मुझे लेने के लिए। नहीं कोई बात नहीं, आप आ जाए, मैं भी उधर जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इसको कहता है आपने खाना खाया? इन्होंने कहा मैं खाना तो नहीं खाया, घर जाके मैं खा लेता हूँ। नहीं आए मैं आपको खाना खिलाता हूँ। इसको ले गया अपना अलीना होटल में, उधर अलीना होटल में ले गया। उधर जाके उसने गन पॉइंट पे इसके साथ ज़बरदस्ती की है और इसकी नजीबा वीडियो बनाई है और इसको थ्रेट करता रहा कि मैंने आपके बाप को भी मार देना, आपको भी मार देना जो आपने किसी को बताया, और जब मैं आपको मैसेज भी करूँगा या कोई चीज़ व्हाट्सएप करूँगा वो भी आपने ज़ाया कर देनी है, उसी वक्त काट देनी है। अगर ना काटी तो मैं बुरा पेश आऊँगा। ये 4-5 माह सारा ऐसे ही चलता रहा मामला। हमें तो नहीं ये पता चला, लेकिन फिर इसकी थोड़ी की तबीयत नासाज हुई है तो हमने पूछा भी क्या मसला है आपको। तस्वीर और वीडियोस पे ब्लैकमेल भी करता, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता था। वो इतनी कुछ सहमी हुई थी, हमें ये भी नहीं बता रही थी कि मेरे साथ क्या है। वालदा तो वालदा ही होती है ना, उसको तो अपनी बच्ची का पता तो चल ही जाता है ना कि इसकी तौर चाल चलन पड़। इससे बार बार पूछा, फिर उसने रो रो कर बताया कि ये मेरे साथ 5-6 माह से अपना ये मेरा सिलसिला चल रहा है। ये कह रहा है कि मैं आपकी ड्यूटी ऐसी जगह लगाऊंगा कि आप घर भी नहीं जा पाए करेंगी, आपको मैं टार्चर करूंगा अगर ये मेरी बात में ना मानी तो। वो इस तरह से 4-5 माह से बेचारी जलील हो रही है, इसके साथ ये जुल्म जबर हो रहा है। अब हमको बताया इसने, हम अपने CPO साहब के पास गए हैं इसको लेके, उन्होंने तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमको। उसको फौरी मौके पे बुला के गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसको अपना थाने में मुंतकिल कर दिया। मेडिकल हो चुका जी, उसमें ये ज्यादती साबित हो गई है। वो भी मान गया था। अच्छा ये बात बताना भूल गया हूँ, जब उसको बुलाया अपने ऑफिस में CPO ने, उसका मोबाइल उसी वक्त वो SP साहब ने, उसको नहीं पता था कि मुझे किस चक्कर में, उसको कोई पता नहीं कि वैसे रूटीन मुताबिक बुला रहे हैं। SHO को बुलाया, उसको बुलाया, SP ने वो मोबाइल पकड़ा, उसमें वो नजीबा वीडियो सारे अपना जो भी मामला थे उसमें सेव थे। वो जब SP साहब ने देखा तो वो कह रहा ये क्या है, वो लाजवाब हो गया कि ये मैंने किया। उन्होंने कहा आप होटल में लेके गए थे इसको? हाँ लेके गया था। इसको आप टार्चर कर रहे हो? बिल्कुल कर रहा हूँ जी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मुझे आप लोग मौके पे मौजूद थे? साहब साथ ही खड़े थे हम। मैं बताता हूँ कि ये मेरा भाई और मैं एट द स्पॉट थे जब ये इसको बुलाया गया। अगर इसको थोड़ी सी भी पता चल जाता ना कि ये मैटर है, इसने मोबाइल गायब कर देना, खुद भी फरार हो जाना था। ये ऐसे है रूटीन में साथ SHO को बुलाया, इसको अकेले को नहीं बुलाया। उन्होंने बड़े एक अच्छे अपने पुलिस का ऐसे लगे कि जनाब किसी काम में बुला रहे हैं, तो आते ही उन्होंने इससे पूछा कि आपके थाने में कितनी कांस्टेबल है? इसने कहा 2। तो उसने कहा ये नाम है, इस नाम ये निकालें। जब ये निकाला है तो इसने लड़के के नाम से नाम उसका फीड किया हुआ था। तो उसी वक्त SP सिटी ने कहा कि इसका नाम तो ये है, आपने लड़के के नाम से क्यों किया सेव? तो आगे से ना ये उसी वक्त बुखला गया। उन्होंने फिर जब कहा कोड खोलो, इसका कोड खोला तो ये ना ज़बरदस्ती इसे गन पॉइंट पे इससे डिलीट करवाता था इसके मैसेजेस। उसके बाद बच्ची से उसके मैसेजेस डिलीट करवाता था उसके मोबाइल से, और अपने पास सब सेव थे, हमें नहीं था पता। उन्होंने जब ये देखा ना, DSP साहब मौजूद थे, SSP ऑपरेशन भी, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने जिस तरह दिखाया ना SP सिटी को, तो हमें तो नहीं, उन्होंने देखा कि ये नज़ेबा उसी वक्त बरामद हो गई इसके फ़ोन से। उन्होंने कहा कि ये अपनी बहन के साथ भी इस तरह तुमने कभी किया है, ये महफूज की हैं?
تو یہ ایٹ دی اسپاٹ بھی مان گیا تھا کہ جو ہے نا میں نے یہ کمٹ کیا ہے. تو یقین کریں کہ سر میرے امی ابو ہم ان کی باڈی کا پارٹ ہیں, سب کے اس طرح ہی ہے. یہ جو عید گزری ہے نا, یقین کریں کہ اتنی اس وقت کی فسودہ نہیں گزری جتنی یہ گزری ہے. ہاں آمین. تو یہ تو اسٹیپ نہیں لے رہے تھے, میں نے ان کو تھوڑا حوصلہ دیا کہ یار کچھ نہیں ہوتا, اگر اس طرح ہم روز مریں گے, اگر یہ اسٹیپ نہیں نہ لیں گے تو ہم روز مریں گے, اس کو سزا نہ ہوئی. چلو یار ایٹ لیسٹ ہماری بچی کے ساتھ درندگی سے کر لی ہے خبیث نے, تو کم کم جو ہے نا وہ دوسری بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہی ہیں, بہنیں ہیں یار, وہ تو ورک پلیس پہ محفوظ رہیں. اور دوسرا یہ بھی کوشچن مارک ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ جب یہ بھرتی ہوتے ہیں میرا خیال یہ حلف دیتے ہیں کہ میں جان و مال کا عزتوں کا رکھوالا ہوں گا, اس نے تو اس حلف کی پاسداری بھی نہیں کی. اور دوسرا یہ میرڈ ہے, جو مجھے پتہ چلا ہے نا یہ 3-4 بیٹیوں کا باپ ہے. تو اس کو ذرا یہ شرم نہیں آئی کہ یار میں اس کو بے آبرو کر رہا ہوں کہ یار میری بھی بیٹیاں ہیں. تو وہ تو اتنی بیٹی گھبرائی ہوئی تھی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. یقین کریں کہ وہ گھبرا رہی تھی, کانپ رہی تھی. ہم نے اس کو حوصلہ دیا, اس کو سٹینڈ کیا کو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ ابھی بھی کہہ رہی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے, یہ پتہ نہیں مجھے مار دے گا یا کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہو جانا, میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, کچھ بھی نہیں ہو جانا. یہ جو رزیل اور ناپاک لوگ ہوتے ہیں نا, پنجابی کہندے نے کہ پیراں دے بڑے ستھرے ہوندے نے, جُتی چھڑ کے دوڑ لاندے نے. اللہ دے فضل نہ ہو, جُتی چھڑ کے دوڑ لاندے نے, صرف کھڑے ہونے کی دیر ہوتی ہے. اور میں دوبارہ سے یہ کہنا چاہوں گا, سلام ہے اس خاندان کو, اس قبیلے کو, جو اپنی بیٹی کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ نہیں کیا ہے. اور میری دعا یہ بھی ہے کہ یہ اس بچی کے لیے آئندہ بھی محافظ کے طور پر کھڑے رہیں. اور پولیس سے مجھے توقع یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ بچی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, اور آج سے 10-15 سال بعد جب یہ بیجز سے سجی ہوئی بچی بیٹھی ہو تو اپنے کسی انٹرویو میں بتائے کہ میں وہ خاتون تھی جس نے اس ڈپارٹمنٹ میں یہ اذیت سہی تھی, اور اس کے بعد میں نے یہ تبدیلیاں کی ہیں کہ آج کے بعد کوئی کسی خاتون کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا, خاص طور پہ ان سائڈ دا ڈپارٹمنٹ. یہ میری خواہش ہے, اللہ کرے ایسا ہو سکے. اور یہ کرنے کے لیے, یہاں تک پہنچنے کے لیے فرٹائل انوائرمنٹ دینا پڑے گا ڈپارٹمنٹ کو, انٹرنلی بھی اور خاندان کو اس بچی کے حوالے سے ایکسٹرنلی بھی. کیوں؟ کیونکہ میں اس کو ایک ثانیہ, چونکہ ایک فرضی نام میں نے رکھا ہے, اس کو ثانیہ کا معاملہ نہیں سمجھتا. میں ہر خاتون پولیس ملازمہ کا اس کو اور پولیس آفیسر کا یہ معاملہ سمجھتا ہوں. نیاز چاہیں گے. السلام علیکم.